Ich grüße alle im Namen des Herrn. Je vous salue au nom de Jésus. Schön, dass ihr gekommen seid. C'est bien de vous voir, Ich bin sehr froh, euch zu sehen. dans la joie de vous voir. Und ich weiß, wir werden noch eine Zeit mit den Herrn noch stärker verbringen wie Et vorher. je sais que nous allons encore passer un moment intense avec Dieu, Weil er war schon, bevor wir kamen in diese Halle, schon da. parce qu'il était déjà là avant que nous puissions arriver. Bevor wir hier waren, Avant que nous soyons là, war Gott schon da. Dieu était déjà là. Es hat nichts zu tun mit uns, Ça n'a rien à voir avec nous, es hat zu tun mit ihm mais selbst. ça a à voir avec lui-même. Kirche, ich habe euch immer beigebracht, Église, je vous ai toujours appris, nicht ein Pastor, pas un nicht pasteur, irgendein Gottesdiener pas un serviteur, ist am Kreuz gestorben für euch. est mort à la croix pour vous. Nicht ich, Pas moi, Jesus mais selbst. c'est Jésus lui-même. Ihr müsst lernen, ihm zu begegnen. Vous devez apprendre à rencontrer Jésus. Ihr müsst lernen, wie man ihn packt, Vous devez apprendre comment le saisir. wie man ihm zuhört, Comment est-ce qu'on l'écoute? was er will, Qu'est-ce qu'il veut? was er tut. Qu'est-ce qu'il fait? Und ich sage euch, Entscheidungen, die Jesus trifft, Et je vous dis, la décision que Jésus prend durch den Heiligen Geist, à travers le Saint-Esprit, sind Entscheidungen, die wir normalerweise nicht treffen c'est können. des décisions que nous ne pouvons pas prendre. Er sagt, lieb deine Gegner, das ist Il merkwürdig. dit, aime ton ennemi. C'est Das bizarre. kann nicht jeder. Pas tout le monde peut le faire. Du brauchst den Heiligen Geist. Tu as besoin du Du Saint-Esprit. brauchst den Heiligen Tu as Geist. besoin du Die Saint-Esprit. uns verfolgen live, Pour ceux qui nous suivent live, ich grüße euch auch im Namen je Jesus, vous salue au nom de Jésus. in eurer Zuhause, eurer Wohnzimmer, Dans wo ihr vos seid, maisons, dans votre salon, là où vous êtes, vielleicht auch im Auto. peut-être aussi dans la voiture. Lasst uns der Herr euch weiterhin segnet. Que Dieu continue à vous bénir. Bleibt in seiner Gegenwart. Restez dans sa présence. Es ist eine goldene Zeit, die Gott mit uns vorbereitet. C'est un temps merveilleux que Dieu prépare avec vous. Und er will etwas tun. Et il va faire quelque Auch in chose. dein Leben Même dans ta vie, könnte heute was passieren. quelque chose peut se passer. Wenn du gebunden bist an diesen starken Heiligen Geist, Si tu es attaché au Saint-Esprit, etwas wird Neues passieren in deinem quelque Leben. chose de nouveau va se passer dans ta vie. Vater, ich danke dir für das Wort. Seigneur, je te remercie pour la Bevor parole. wir das aussprechen, weiß ich, du hast es schon gesagt. Avant que je puisse le déclarer, toi tu l'as déjà dit. Bevor wir sagen, der Mensch ist geheilt, du hast ihn schon geheilt. Avant que nous puissions dire que l'homme est guéri, toi tu as déjà guéri. Weil wir danken dir für deine Gegenwart. Nous te remercions pour ta présence. Danke, dass du da bist. Merci parce que tu es Und là. etwas Neues soll heute Et passieren. quelque chose de nouveau va se passer. Oh Vater, Père, auch die Schwäche unserer Körper même la faiblesse de notre corps wird uns nicht hindern, dich zu preisen, ne zu va loben. pas nous empêcher de t'élever. Auch wenn wir krank sind, Même si nous sommes malades, es kann uns nicht abhalten, deinen Namen zu ça loben, ne zu va pas nous preisen. retenir d'élever ton nom. Weil du bist alleine Gott. Parce que toi seul tu es Dieu. Deswegen jetzt, Heiligen Geist, C'est pour ça maintenant, Saint-Esprit, deine Kraft, ta puissance, dein Feuer, ton feu, deine Macht, ta puissance, deine Autorität ton autorité, soll in dieser Ort sein descend dans ce und lieu regiere, Herr, et règne, über uns alle. règne au-dessus de Im tous. Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus. Amen. Amen. Dankeschön. Amen. Segne euch. Halleluja. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Oui, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit
est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, Wenn der Heilige Geist da il n'y ist, a plus de question de honte. gibt es keine Fragen des Schams. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Wenn der Heilige Geist da ist, Si le Saint-Esprit mir est geht es nicht là, darum, wer mich umgibt. peu importe ceux qui m'entourent. Du kannst der Präsident sein. Tu peux être le Du président. kannst ein König sein. Tu peux être un roi. Aber wenn der Geist mich berührt Et si l'Esprit me touche, und wenn der Geist in mir et ist si le Saint-Esprit est en und moi, wenn er sagt, ich soll tanzen, et s'il dit que je dois danser, das tue ich. je vais danser. An der Anbetung stand ich da Pendant l'adoration, j'étais là. und das Lied lief und lief die Et ganze cette Zeit. chanson remontait à chaque fois dans mon Deswegen esprit. kam ich hier oben Et quand je suis passé und ich devant, spüre, ich muss das singen. et j'ai senti que je dois le Um chanter die Freude zu verbreiten, pour transmettre la joie. was Jesus macht. C'est que Jésus fait. Jesus macht. Jesus ist wunderbar. Jésus est Er merveilleux. ist voller Il Herrlichkeit. est plein de gloire. Halleluja. Amen. Ein wichtiges Thema heute. On a un tome important. Der Finger Le doigt Gottes. de Dieu. Der Finger Le doigt Gottes. de Dieu. Was bedeutet das? Ça veut dire quoi? Wenn du, während ich predige, Si pendant la prédication, du fühlst dich, du musst aufstehen, steh auf. si tu sens que tu dois te lever, lève-toi. Heute ist das, was der Heilige Geist mit dir macht. Aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit va faire avec Wenn toi. du weißt, du Fais-le. musst nach vorne kommen, komm nach vorne. Si tu veux, si tu sens que tu dois passer devant, passe. Wenn du weißt, du musst mittendrin beten, geh, lob den Herrn. Tu sens que tu dois prier pendant la prédication, prie. Ich will, dass ihr frei seid. Je veux que tout le monde soit libre Weil der Finger Gottes parce que le doigt de Dieu kann Dinge verändern in unser peut Leben. changer des choses dans notre vie. Der Finger Gottes Le doigt de Dieu kann etwas neu geben in dir. peut donner quelque chose de nouveau en Der toi. Finger Gottes Le doigt de Dieu, ist seiner Kraft. c'est sa force. Halleluja. Und der Finger Gottes Et le doigt de Dieu ist nichts anderes est rien d'autre als der Heilige Geist. que le Saint-Esprit. Amen. Halleluja. Woo. Okay, gut. 2. Moses. Nous allons lire dans 2. Moses. Exode. Aha, wir fangen schon an. Finger Gottes. le doigt de Dieu. Nee. Gott ist so stark. Dieu est puissant. Dieser Finger Gottes Ce doigt de Dieu hat zwei Sachen. a deux choses. Die Offenbarung La révélation und die Kraft. et la force. Und es ist nur 3-mal geschrieben im Alten Testament. Et il est seulement écrit 3 fois dans l'Ancien Wenn Testament. man von Finger, von Gott direkt spricht, Quand on 3-mal. parle directement du doigt de Dieu. Und einmal im Neuen Testament. Et une fois dans le Nouveau Testament. Und ich möchte, dass ihr mich gut verfolgt. Je veux que vous me suivez bien. Weil heute unsere Predigt ist eine Mix zwischen Lehre und Predigt. Parce que notre prédication aujourd'hui est un enseignement et une prédication en même Aha, temps. sehr, sehr wichtig. Très important. Und 2. Moses 31, 18. Exode 31, verset 18. Ich nehme den ersten Beispiel. Haben wir das? Ja, Je danke schön. prends l'exemple. Erste Beispiel nämlich. Und er gab den Moses, ja genau, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die 2 Tafeln des Zeugnisses, Tafel vom Stein, beschrieben mit den Finger Gottes. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Aha. Nächster Vers bitte. Le verset suivant. Da gab, also 5. Moses 9 bis 10. 5. Moses 9, Deutéronome 9, Abschnitt 10. verset 10. Da gab mir den Herr die 2 Steinetafeln mit dem Finger Gottes geschrieben und darauf alle Worte, die der Herr mit euch auf den Berg geredet hat, mitten aus dem Feuer am Tag der Versammlung. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Halleluja! Amen. Finger Gottes Le doigt de Dieu, ist etwas, wofür Gott da ist. c'est quelque chose pour lequel Dieu est là. Diese Finger Gottes Ce doigt de Dieu bewirkt immer Wunder. amène toujours des miracles. Immer wenn ihr Finger Gottes hört, Toujours quand vous entendez le doigt de Dieu, ein Wunder geschieht. alors il y a un miracle Eines qui Tages, se réalise. Un Moses jour, bekam was. Moïse a reçu quelque chose. Und etwas ist passiert. Et quelque chose s'est passé. Pastor Elwig, etwas ist passiert. Pasteur Edwige, quelque chose Moses s'est passé. geht am Berg
Moïse est monté sur la montagne. Kommt ganz oben am Berg von Il Sinai. arrive à la montagne de Sinaï. Ging zu beten. Il est allé pour prier. Keine Ahnung von den Gesetzen, die kommen sollen. Il ne savait pas les commandements qui allaient venir. Keine Ahnung. Il ne savait rien. Ging zu beten. Il est allé pour prier. Hat diese Verlangen und es gab Probleme. Il a eu ce désir et il y avait des problèmes. Ging allein hoch. Il est monté seul. Hat tagelang war da oben. Pendant des jours, il était là-haut. Die Bibel sagt, La Bible, ohne Essen, ohne Trinken. sans manger, sans boire. Wie geht das? Comment est-ce que c'est possible? 40 Tage 40 jours. in Gegenwart Gottes zu sein. Être dans la présence Auf den Berg. sur la montagne. Finger Gottes kommt nicht, Le doigt de Dieu ne vient wenn pas der Verlangen nicht da ist. quand il n'y a pas ce désir. Wenn du nicht verlangst, Si tu ne désires pas, wie Moses am Berg, comme Moïse sur la montagne, kann Gott kein Tafel für dich schreiben. Dieu ne pourra pas écrire des tableaux. Warum 2 Tafeln? Pourquoi 2 tableaux? Weil der alte Tafel ist dein altes Leben. Parce que l'ancien tableau, c'est ta Aber vie die ancienne. zweite Tafel Mais le deuxième ist dein tableau, neues Leben. c'est ta nouvelle vie. Gott gibt dir Tafel in der Hand, Dieu te donne des tableaux den selber geschrieben hat. que lui-même a écrit. Weiß, alleine schaffst du das nicht. C'est que seul tu ne pourras pas. Weiß, was geschrieben hat, schaffst du nicht. Il sait ce qu'il a écrit, tu ne pourras Die pas. 10 Gebote waren unmöglich. Les 10 commandements étaient Weil impossibles. derjenige, der geschrieben hat, Que la personne qui les a écrits musste selber kommen, devait venir lui-même es zu erfüllen. pour l'accomplir. Aber was soll er erfüllen? Mais pour ce qui doit être Was accompli, selber am Tafel geschrieben hat. lui-même avait écrit sur le Das tableau. ist der Heilige Geist. C'est le Saint-Esprit. Was geschrieben hat, Ce qu'il a écrit, will il veut, selber erfüllen. lui-même veut l'accomplir. Halleluja. Amen. Deswegen, wo Moses C'est pour ça où Moïse diese 2 Tafeln a pris mit. ces 2 tableaux avec lui. Liebe Freunde, Mes amis, ist ein Mensch. c'était un humain. Sah etwas Il a vu quelque und chose schmiss eine Tafel davon. et il a jeté un tableau. Liebe Christen, Chers chrétiens, Finger Gottes le doigt de Dieu funktioniert marche nur, seulement wenn der Heilige Geist in dein Leben si ist. le Saint-Esprit est dans ta vie. Zorn La colère bringt gar nichts. ne ramène rien. Hass La haine bringt gar ne nichts. ramène rien. Egoismus L'égoïsme bringt gar ne nichts. ramène rien. An den Tag, wo du dich vergisst, Le jour où tu t'oublies, an den Tag, wo du nicht mehr an dich denkst, le jour où tu ne penses plus à und toi du gehst zum Vater et tu vas vers le und der Père Vater spricht mit dir. et le Père parle avec An toi. diesem Tag, En ce jour-là, Gott kommt mit seinem Daumen Dieu vient avec son doigt und mit seinem Finger et avec son doigt fängt er an zu schreiben. commence à écrire. Er fängt an zu Il schreiben. commence à écrire. Wenn er aber schreibt, Et quand il écrit, dann fängt er an, dein Leben neu zu il beschreiben. commence à réécrire ta vie. Es gab eine Frau, Il y avait une man femme, hat sie erwischt, on lui a attrapé. weil sie hat angeblich gesündigt oder Unzucht gemacht. Elle a péché dans l'adultère. Man brachte sie zu Jesus. On l'a amené vers Jésus. Jesus sprach nicht. Jésus n'a pas Er parlé. ging runter. S'est abaissé. Nimmt seine Il Finger a pris son doigt. und er schreit. Il a écrit. Er schreit. Und auf einmal, Et en marche. er schreit. Et il écrit. Und wo er Et schreit, quand il écrit, was passiert? qu'est-ce qui se Er passe? fragt, Il demande wer von euch qui de hat vous noch niemals gesündigt? jamais péché. Das ist der Geist, C'est der den Heiligen Geist hat. celui qui a le Der Saint-Esprit. den Heiligen Geist hat. Celui qui a le Die Saint-Esprit. Finger Gottes Et le doigt de Dieu kommen ins Spiel. vient en jeu, Auch wenn man dich verurteilt. même si on te condamne, Auch wenn man sagt, du stirbst. même si on dit que tu vas Wenn die mourir. Finger Gottes kommen, Si le doigt de Dieu arrive, er fängt an zu il schreiben. commence à écrire. Wuhu! Mais Das ist Gott. c'est Dieu. Deswegen sagt die Bibel C'est pour ça la Bible in dit Johannes 1, dans Jean 1, am Anfang war das Wort. au commencement était la parole. Ein Wort bleibt nicht Wort. La parole ne reste Es pas muss parole. geschrieben werden. Elle doit être écrite. Wer schreibt, Et qui écrit? ist der Heilige C'est Geist. le Saint-Esprit. Deswegen sagt er, C'est pour ça qu'il dit, alles wurde gemacht tout a été für écrit ihn. pour lui. Aber das waren nur Wörter. Mais c'était juste des paroles. Er musste runterkommen Il devait descendre und selber et schreiben. lui-même écrire. Und wo er geschrieben hat, Et là où il a écrit, wo er geschrieben hat, où il a écrit, er hat einfach geschrieben, il a écrit das, was Jesus machen soll. ce que Jésus devait faire. Und Jesus hat die Geschichte geschrieben. Et Jésus a écrit cette Ich histoire. habe gestern gesagt, J'ai dit hier, wir waren hier gestern eine kleine Konferenz gehabt on avait une conférence hier, und ich habe was gesagt. et j'ai dit quelque Du chose. bekommst doch keine Zeugnis ohne Prüfung. Tu n'auras pas de témoignage sans examen. Du willst Amen. Zeuge Jesus sein, Tu veux être témoin de Jésus ohne Prüfung, sans examen. ohne Prüfung.
sans épreuve. Jesus kam. Jésus est venu. Er war selber Zeuge. Lui-même était témoin. Er ist die Zeuge, exzellent, der perfekte Il Zeuge. est lui-même le témoin par excellence. Er selber ist wie sagt man das, der Akteur. Er ist selber der Schauspieler, Hauptdarsteller. L'acteur principal. Er ist der Hauptdarsteller, Il est l'acteur principal. aber trotzdem, Mais quand même, weil er der Hauptdarsteller ist, comme il est l'acteur möchte principal, der, wenn du Zeugnis über ihn gibst, il veut que quand tu témoignes de lui, du wirst durch Prüfung gehen. tu vas passer par des épreuves. Ich bin kein Pastor, Je ne suis pas un der pasteur euch erzählt nur das Gute. qui vous dit juste les bonnes choses. Nein. Es kommt eine Wüste. Il y aura un désert. Eines Tages kommt die Un jour, Wüste. le désert Die sera Kinder là. Israel waren in Ägypten. Les enfants d'Israël étaient en Die Égypte. haben gelitten, liebe Freunde. Ils ont souffert. Wie viele Generationen? Plusieurs générations, ils ont 400 Jahre pendant 400 ans, gelitten. ils ont souffert. Sklaven Ils étaient esclaves. gelitten. Ils ont Die souffert. haben so sehr gelitten, Ils ont tellement souffert dass sie sich daran gewöhnt haben. qu'ils se sont habitués à la souffrance. Das ist unser Volk heute. C'est ça notre réussite. Christen, die leiden. Les chrétiens qui souffrent, Christen, die zur Gemeinde gehen les chrétiens qui vont à l'église und dennoch so tun, et qui font als wäre Armut nur für sie allein. que la pauvreté était pour eux. Sie kommen beten, Ils viennent prier, aber sind arm. mais ils sont pauvres. Sie lieben Gott, Ils vivent Dieu, aber haben nichts. mais ils n'ont rien. Nur Beschwerde. Seulement se plaindre. Nur Beschwerde. Seulement se plaindre. Warum? Pourquoi? Weil ihr noch in Ägypten seid. Parce que vous êtes encore en Égypte. Amen. Wenn du rauskommst aus Ägypten, Si tu sors de l'Égypte, wenn du rauskommst aus tu Égypten, sors de l'Égypte, das erste, was du erleben la wirst, première chose que tu vas ihr vivre, geht in die Wüste. tu vas aller dans le désert. Amen. Jesus wird Jésus getauft. est baptisé. Erste Mal redet jetzt die Bibel und sagt, der Heilige Geist kommt. Das La erste première Mal. fois que la Bible parle, il dit le Saint-Esprit est descendu. Erste Mal, La première dass die fois Bibel sagt, où la Bible der dit Geist Gottes kam que jetzt auf l'Esprit Jesus. de Dieu est descendu sur Wo Jésus. hat er ihn geführt? Il l'a amené où? In der Wüste. Dans le désert. Es Amen. gibt kein Zeugnis Il n'y a pas de ohne témoignage Prüfung. sans les épreuves. Es gibt kein Diplom Il n'y a pas de diplôme ohne Prüfung. sans examen. Du willst das erreichen, was Gott mit dir machen will. Tu veux atteindre ce que Dieu veut faire avec toi. Geh durch Feuer. Passe par le feu. Kein Gold wird pure Gold, wenn er nicht durch Feuer geht. Quel or devient l'or pur s'il ne passe pas par le feu. Amen. Oh mein Gott. Halleluja. Amen. Okay, wir springen direkt. On va sauter Lukas 11. dans Luc 11. Ich habe gesagt, es gibt 3 J'ai dit il y a Abschnitte, trois parties. aber wir haben noch nicht spezielle Abschnitte von Daniel. Daniel hat was gesehen in Daniel 5,5. Dans Nur Daniel zum 5, Schreiben. 5, juste pour noter, Das machen wir nicht auf. on va pas lire cela. Er hat Finger Gottes gesehen. Il a vu le doigt de Dieu. Aber das reden wir nächste Woche. Et nous allons dire ça la semaine prochaine. Okay. Der Herr ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Er ist wunderbar. Il est merveilleux. Ich bin froh und stolz, ein Kind Gottes zu sein. Je suis dans la joie et aussi content d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Halleluja. Okay, wir öffnen unsere Bibel. Nous allons ouvrir nos Bibles Lukas 11. dans Luc 11. Lukas 11. Luc 11. Lukas erstmal. Luc d'abord. Wer war Lukas? Qui était Luc? Lukas Luc war kein Jude. n'était pas un juif. Ich habe euch immer was gesagt. Je vous ai toujours dit une chose. Merkt euch die ganze Geschichte der Bibel. Regardez toute l'histoire dans la Bible. Gott war noch nie Nationalist. Dieu n'a jamais été un nationaliste. Es gab immer ein Fremder oder ein anderer, der in seine Gruppe kam. Il y avait toujours un étranger qui était dans son équipe. Oh ja. Oui. Und dieser Lukas, Et ce Luc, war ein Arzt Luc était un médecin von Beruf. de Wenn métier. ihr alle 4 Evangelium seht, Si vous regardez les 4 évangiles, ihr werdet merken, vous allez remarquer, wenn es Lukas betrifft, quand il s'agit de er Luc, ist sehr präzise und direkt. il est très précis et direct. Er redet viel über Heilung. Il parle beaucoup de la guérison. Deswegen hat er auch Apostelgeschichte geschrieben. C'est pour ça aussi il a écrit l'acte des apôtres. Dieser Mann, Cet er war homme wie ein Arzt. était comme un médecin. Das heißt, alles, was er sah, wie Jesus funktionierte, er wollte wissen, wo ist Theorie und wo ist Praxis. Et il voulait toujours savoir quand Jésus agissait, où est la théorie et où est la Und pratique. ihr werdet kein Buch finden, wo so viel Wunder erklärt wird wie in Lukas, in Je n'ai pas Evangelium. trouvé un livre où il y a écrit comme dans Luc. Lukas spricht viel über Wunder, Luc parle beaucoup de miracles weil er staunt zu sehen, parce qu'il est étonné de voir wie Jesus alles machte. comment Jésus faisait toutes choses Ohne Operation. sans opération. Einfach beten.
Il priait seulement und diese Person wurde geheilt. et cette personne était guérie. Es war ein Wunder für den Mann. C'était un miracle pour cet Er war homme. nicht mit Jesus. Il n'était pas avec Jésus. Merkt euch das. Regardez ça. Ich werde euch schon erklären, warum. Je vais vous expliquer pourquoi. Paulus war auch nicht mit Jesus. Paul aussi n'était pas avec Jésus. Wenn der Heilige Geist eine Person berührt Si le Saint-Esprit touche une und er personne wurde berufen in seiner Arbeit. et il a été appelé dans son Ich rede travail. nicht von Leuten, die 2, 3 Abschnitte der Bibel haben, werden Pastor. Nein. Je ne parle pas des gens qui connaissent 2-3 versets et deviennent des Ich pasteurs. rede nicht von Leuten, die ein Gefühl haben, ich muss Pastor werden. Je ne Nein. parle pas des gens qui ont ce sentiment de devenir pasteur. Menschen, die Gott auserwählt hat, obwohl die wie sagt man das, die waren in der Gegenseite Gottes. Les gens que Jésus a choisis, qui étaient dans l'autre camp, Die haben nichts mit Gott zu tun. ils n'avaient rien à voir avec Gott Dieu. sucht sie aus. Mais Dieu les choisit. Pass auf mit diesen Menschen. Faites attention avec ces personnes. Finger Gottes ist mit denen. Le doigt de Dieu est avec eux. Ist sehr gefährlich. C'est très dangereux. Weil wir Christen können das schlecht beurteilen oder Parce qu'on verurteilen. peut très mal le juger. Und wir sagen, das ist falsch. Et on peut dire que c'est Der mauvais. war doch Heide. C'était un Nein, païen. nein, liebe Freunde. Non, mes frères. Er hat den Heiligen Geist bekommen. Il a reçu le Und der Saint-Esprit. Finger Gottes Et le doigt de Dieu ist auf sein Leben. est sur sa vie. Deswegen war Paulus so erfolgreich wie kein einziger C'est pour Apostel. ça l'apôtre Paul était tellement, il avait la réussite pas comme autre. Ja, und er hat die Verständnis des Heiligen Geistes wie kein anderer Apostel. Et il avait compris le Saint-Esprit plus que les autres. So tief. Si profond. Wenn du die Römerbrief liest, Si tu lis dans le livre de und du bleibst noch in Romains der Sünde. Nee, du bist kein et Christ. tu restes dans le péché, alors tu n'es pas un chrétien. Wie stark und intensiv er das erklärt. Comment fort et si intense il explique tout Aber ça. guck, wir gehen zurück, Lukas Mais nous allons retourner dans 11, Luc 11, 18. verset 18. Wenn aber auch der Satan wieder sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Eine Frage. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Eine Frage stellt er. C'est une question qu'il pose. Weil ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Wenn aber ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wem treibt eure Söhne sie aus? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Darum werden sie eure Richter sein. Amen. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Aha. Wenn ich aber durch den Geist Gottes, das liebe ich, weil in 2 Versen, in Matthäus, also in Lukas sagt er, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, Et dans Luc, il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. le Wow. royaume de Dieu est donc venu vers vous. Seht ihr, wenn der Finger Gottes im Spiel Vous ist, savez que quand il y a le doigt de Dieu, sein Reich ist da. ça veut dire que son royaume est Das heißt, là. alle seine Soldaten, Ça veut dire que tous ces soldats, die Engel, les anges, sein Reich, son royaume, komplett, tout son royaume, komm, vient. wenn du provozierst diese Finger Si von tu Gott. provoques le doigt de Dieu, Okay, wir gehen rein. on va entrer. Diesen Finger, Ce doigt, oder dieser Finger, sorry, ist folgendes, hör gut zu. écoutez, Die Bibel sagt hier la Bible dit in Matthäus 12, 18, dans Matthieu 12, 18, Matthäus offenbart uns etwas. Matthieu nous révèle quelque chose. Lukas guckt nach diesem Objekt, er guckt hin und sagt, Finger, das ist Finger. Luc regarde l'objet et il dit c'est le doigt. Aber Matthäus, sorry, Mais Matthieu, Matthäus 12, 28, Matthieu 12, noch zum Schreiben, Matthäus 12, 28, juste pour noter, Matthieu 12, 28, er schreibt, il écrit, wenn ich aber durch den Geist Gottes, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, warum sagt Matthäus Geist Gottes und Lukas redet über den Finger? pourquoi Matthieu dit l'Esprit de Dieu et Luc dit le doigt de Dieu? Er hat was verstanden, Il a compris quelque was chose viele nicht verstanden que haben. beaucoup n'ont pas compris. Guck mal, diesen Vers muss man nicht nur diesen Abschnitt nehmen, sondern komplett verstehen. Ce verset, on ne doit pas juste prendre le verset, mais il faut lire tout le chapitre. pour Jesus comprendre. kommt in einen Ort Jésus vient dans un lieu und vor Ort, wo er war, et quand il était là présent, er fing an zu erklären. il commence à expliquer. Erstmal über was? D'abord de quoi? Über das Gebet. De la prière. Was heißt das? Ça veut dire quoi? Die hatten einen Mangel von wahren und richtigen Gebeten. Ils avaient le manque de la vraie et la prière sincère. Das passiert gerade heute in der Kirche. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Das Gebet La prière, ist nicht immer das, was du machst. c'est pas seulement ce que tu fais. Ein Gebet La prière, ohne den Heiligen Geist sans le Saint-Esprit, ist eine leere Gebet. c'est une prière vide. Ist umsonst. C'est une prière Zeit inutile. vergolden. Tu perds ton temps. Du stehst morgen früh auf Tu te lèves le matin oder in der Nacht. ou la nuit Umsonst. pour rien. Und du glaubst, ich habe gebetet, Pastor. Et tu Der
dit, pasteur, aber ich j'ai kein Ergebnis. prié, mais je ne vois pas de résultat. Wo der Heilige Geist ist, Là où il y a le Saint-Esprit, sollst du kein Ergebnis haben. tu ne dois pas avoir de résultat. Unmöglich. C'est impossible. Unmöglich. C'est impossible. Weil diese Finger, Parce que ce doigt, wenn er anfängt zu schreiben, quand il commence à écrire, ist indem du anfängst zu beten. c'est quand toi tu commences à prier. Weil wenn du betest, Parce que quand tu pries, nicht wenn du betest, c'est plus toi qui sondern es ist der Heilige Geist bitte für c'est dich. le Saint-Esprit qui prie pour Was toi. heißt das? Ça veut dire Wenn quoi? er betet, Quand il prie, er schreibt. il écrit. Und wenn er schreibt, Et quand il écrit, alles was du bekommst, tout ce que tu es reçois, verändert alles. ça change toutes choses. Alles was du bekommst, Tout ce que tu reçois, verändert komplett auch dein Leben. ça transforme complètement ta vie. Dein Gebet wird lebendig. Ta prière devient vivante. Warum? Weil der Heilige Geist von Anfang an übers Wasser und schwebte. Parce que le Saint-Esprit mouvait dès les débuts sur l'eau. Weil er wartet nur auf was? Parce qu'il attend quoi? Dass es gesprochen wird. Qu'il parle. Diese Finger Ce doigt, warten, dass einer spricht. il attend que quelqu'un parle. Er schreibt Et lui, il écrit wie ein Diktat. comme une Der Vater dictée. spricht, Le Père parle. der Heilige Geist schreibt. Le Saint-Esprit écrit. Amen. Halleluja. Und genau das passiert auch hier. Et c'est ce qui se passe ici. Er sagt, Il dit, wenn ihr betet, quand vous priez, gibt er diesen, wie sagt man, diese berühmte Vater unser. il y a la prière de notre Père. Ihr kennt das alle. Tout le monde le connaît. Er erklärt das. Il explique. Aber danach Mais après, macht er Wunder. il fait des miracles. Und bevor er Wunder machte, die Jungen fragen, zeigt uns, wie man betet. Das war Avant davor. qu'il fasse le miracle, les disciples ont demandé, montre-nous comment prier. Danach heilt er. Après, il guérit. Und auf einmal kommen diese ganzen Pharisäer. Après, tous ces pharisiens arrivent. Und die sagen, Et ils disent, wie kannst du heilen? comment tu peux Und die guérir? fingen an überall zu sagen, er heilt durch Beelzebul. Et ils ont commencé à dire qu'il guérit par Belzébul. Beelzebul ist ein Dämon, Belzébul est un démon, ein böser Geist. un esprit mauvais. Und viele glauben, Et beaucoup croient, alle Wunder sind von Gott. tous les miracles sont de Dieu. Und die sagen, nein, Et eux, ils disent, non, das kann nicht von Gott ça ne sein. peut pas être de Dieu. Dieser Jesus, Ce Jésus, er macht durch Beelzebul. il agit par Belzébul. Und Jesus gibt eine Antwort. Et Jésus les répond. Das ist schockierend. C'est choquant. Er sagt, wenn ich es mache durch Beelzebul, Il dit, si moi je chasse par Belzébul, was ist mit euren Söhnen? alors qu'est-ce qu'il y a avec vos fils? Ah, jetzt eine Information, die du vielleicht nicht wusstest. Une information peut-être que tu ne savais pas. Was meint der Söhne? Welche Söhne? Qu'est-ce qu'il veut dire avec vos fils? Es gab, kennt ihr Exorzismus? Das ist das, was die katholische Pfarrer sehr oft Vous machen. savez, l'exorcisme, c'est que les Genau. églises catholiques font. Ja, das haben die gemacht. Et c'est qu'eux faisaient. Die Kinder von diesen Pharisäern und Les, Schriftgelehrten und all les diese enfants de Menschen ces pharisiens haben das gemacht. ont fait cet exorcisme. Und Jesus kommt Et Jésus vient und macht was ganz et il anderes. fait quelque chose de nouveau. Und die sind überrascht. Et ils sont Und surpris. sagen, das kennen wir nicht. Et ils disent, ça, on ne connaît Das haben pas. wir noch nie gesehen. On n'a jamais vu ça. Das ist Beelzebul. Ça, c'est Belzébul. Das heißt, die wussten, dass schlechte Kräfte auch mitten der Kinder Gottes sein kann, wenn die den Weg Gottes verloren haben. Parce qu'ils savaient que la puissance démoniaque pouvait aussi être parmi les enfants de Dieu s'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Also überall, wo ihr Wunder seht, heißt nicht überall ist Gott da. Ça ne veut pas dire que partout vous voyez des miracles que Dieu est présent. Überall, wo ihr Prophetie bekommt, heißt nicht, dass Gott gesprochen hat. C'est pas que quand on vous dit des prophéties, ça vient de Dieu. Aber Jesus sagt, Mais Jésus dit, wenn ich aber das tue, mais si je le ihr fais, müsst eins wissen. vous devez savoir une chose. Abschied 20, Lukas 11, 20 sagt er, Luc 11. wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen Si je austreibe. chasse les démons par le doigt de Dieu, Was heißt das? ça veut dire quoi? Wenn ich aber durch den Heiligen Geist Dämonen vertreibe, Si je chasse les démons par le Saint-Esprit, dann ist das Reich Gottes hier. ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Das ist die Erklärung. C'est ça l'explication. Kein Dämonen wie sagt man das, kann überstehen Aucun démon peut résister gegen diese Kraft contre cette puissance des Heiligen Geistes. du Saint-Esprit. Unmöglich. Impossible. Unmöglich. Impossible. Ah, wir gehen weiter. Nous continuons. Lukas sagt hier, warum Finger? Luc dit pourquoi il dit doigt. Er bezieht sich auf Exodus 8, also 2. Moses. Il dit dans 2. Moses 8. Exode 8. Genau. Wir können das aufschlagen, bitte. Nous allons lire Exode 8. 2. Moses 8, Kapitel 8. Exode chapitre 8. Genau. Abschnitt gebe ich gleich, ich muss selber gucken, okay? Haben wir das da? Ja. Okay, aber wir fangen von 12 an. Ist nicht schlimm, das ist On va lire à partir du verset 12. Kennt ihr die Plage von Moses? Vous connaissez les plaies de Moïse Gegen Ägypten oder der Pharao? contre l'Égypte ou bien contre le Pharaon. Es gab schon die erste Plage. La première plaie, Die erste Plage
La première plaie, was beschieden war Wasser, das sich geändert hat in Blut. c'est l'eau qui a été changée en sang. Wo Gott die Welt kreierte, der Heilige Geist war über Wasser. Quand Dieu a créé le monde, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Was heißt das? Ça veut dire Die quoi? erste Plage, die gegen Ägypten einführt, La première plaie qui jette contre l'Égypte, eigentlich ist der Sachen eine Message, er gibt eine Information an den Pharao. normalement, c'est qu'il est en train de donner une information au Pharaon. Er wollte nur Pharao sagen, Il voulait juste dire au Pharaon, ich bin derjenige, je suis der diese Welt gemacht hat. celui qui a créé ce monde. Und alles, was gemacht ist, Et toute chose qui a été ist créée gemacht worden für meinen Sohn. a été créée pour mon fils. Alles, was ihr seht, Tout ce que vous voyez, ist ein Bild Jesus. c'est l'image de Und er Jésus. sagt, dieses Wasser Et il dit, cette eau wird sich wandeln in Blut. va se transformer en sang. Im Endeffekt, er erklärte schon, was passieren wird nach 2000 Jahren später. Il expliquait déjà ce qui allait arriver 2000 ans après. Er wusste das. Il savait. Und dann hat er Wasser in Blut geändert. Et il a transformé Oder l'eau en verwandelt. sang. Genau. Und zweitens, Et deuxième, er brachte Frösche raus. il a sorti des grenouilles. Frösche. Des grenouilles. Und alles, was Gott bis hierhin gemacht hat am zweiten Tag, Et tout ce que Dieu a fait le deuxième jour, die Magier von Pharaon könnten das genauso machen. les magiciens de Pharaon pouvaient aussi faire la même chose. Er macht Wasser in Blut, die kommen auch und sagen, Ils oh, transforment l'eau en sang et ils viennent et disent das facile. kennen wir da auch. Nous aussi on sait le Seht ihr faire. Beelzebul? Vous voyez Belzébul, Diese Kraft, cette force, er ändert das auch. il change aussi. Deswegen heute ist schwer zu wissen, wer ist Gottesdiener und wer ist nicht. C'est pour ça que c'est difficile de voir qui est le serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Aber du wirst ihn nur erkennen durch was? Durch die Mais Früchte. vous allez les reconnaître par leurs fruits. Und wer gibt diese Früchte? Et qui donne ce fruit? Finger Gottes. C'est le doigt de Dieu. Versteht ihr das? Vous comprenez? Okay. Und dann beim zweiten Mal Frösche, die machen das auch. La deuxième plaie, ils font aussi pareil avec Und les beim dritten, Et troisième, da ist das Problem. c'est là le Und ihr problème. wisst, am dritten Tag, Et vous savez, le troisième jour, Jesus ist auferstanden. Jésus est ressuscité. Der dritte Tag ist wichtig. Le troisième jour est important. An diesem dritten Tag Et ce troisième jour, ist etwas Starkes passiert. quelque chose de fort s'est passé. Sehr, sehr stark. Quelque chose de très fort. Wir lesen das jetzt. Nous allons lire Abschnitt 12. dans le verset 12. Und der Herr sagte zu Mose, Et l'Éternel dit à Moïse, sag Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub. dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière. Schreib den Staub der Erde, sagt er. Er präzisiert, der Erde. Il précise, frappe la poussière de la terre. So dass er zu Steckmücken wird in ganz Ägypten. Et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Sie taten so und Aaron streckte seine Hand aus mit dem Stab und schlug in den Staub der Erde. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Und es kamen Mücken Et il y a eu des poux über die Menschen, sur les eins, hommes, über die Vieh, zwei, sur les animaux, also deux. Tiere, genau. Und dann alle Staub der Erde wurde zu Mücken in ganz Ägypten. Et toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Ganz Ägypten Tout Égypte, gab es keine Erde mehr. il n'y avait plus de terre. Ich gehe auf etwas. Je veux avancer dans Ich quelque möchte, dass ihr chose. gut versteht. Écoutez Man bien. sagt, die Erde ist Staub in Erde. On dit Staub. la poussière de la terre. Aaron hat geschlagen Aaron a tapé, Weil er war der Prophet. parce qu'il était le prophète. und Moses war Gott. Et Moïse était Dieu. Alles war nur gegen Pharao, für Tout Pharao. était seulement contre Pharaon. Er schickt Aaron hin und Il sagt, envoie Aaron, ich habe die Offenbarung, aber ich gebe dir. j'ai la révélation, mais je te donne. Was bedeutet das? Ça veut dire quoi? Prophet, Prophète, du trägst nur das, was man dir gibt. tu portes seulement ce qu'on te donne. Gebe weiter Et continue à und transmettre. halt den Mund. Et ferme ta bouche. Et tu rentres. Amen. Wenn ein Prophet mehr tut als das, was er tun soll, Si un hat er prophète gesündigt. fait plus qu'il devrait faire, alors il a péché. Wenn er wenig tut, hat er auch gesündigt. S'il fait aussi moins, il pêche aussi. Du musst genau das tun, Tu dois faire seulement was vorausgesehen war. ce qui a été vu. Halleluja. Amen. Er brach ihm das. Il a amené ça. Und jetzt, was da passiert? Et qu'est-ce qui se passe? Ich gehe auf 14. On va lire le verset Die 14. Zauberer taten das Gleiche mit ihren Zauberkünsten, Les magiciens employèrent leur échappement pour produire, um Mücke hervorzubringen, aber sie könnte es nicht. mais pour produire les poux, mais ils ne furent pas. Und man sagt wieso? Und die Mücken waren sowohl an den Menschen als auch an den Vieh. Et les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Genau. 15. Er sagte zum Zauberer, zum Pharaon, das ist Gottes Finger.
Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Die Zauberer von Pharao, Les magiciens de Pharaon, die kommen zu Moses ils viennent chez Moïse und sagen, et disent, diese 2 Plagen davor, ces 2 plaies avant, das war okay. c'était ok. Aber diese 3, Mais ce 3e, das nennen wir. nous on l'appelle, Die sagen das nicht Gott. c'est eux qui disent, Die sagen, das aber eux disent, ist der Finger Gottes. c'est le doigt de Dieu. Das ist der Finger Ça, Gottes. c'est le doigt de Dieu. Wow! Weil die gesagt haben, wir haben probiert, Parce qu'ils ont dit, on a essayé unsere Erde notre terre oder Staub et notre poussière wird nicht zu Mücken. ne devient pas poux. Nein! Non. Warum? Pourquoi? Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, wenn der Heilige Geist was machen will in dein Leben, si le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta es vie, gibt immer einen Unterschied il y a toujours une différence zwischen denen, die Gott dienen entre ceux qui und die servent nicht Dieu Gott dienen. et ceux qui le servent. Heutzutage Aujourd'hui, c'est des ist nicht deine Rokobobobo. gens Nein! qui ont parlé en langue. Es ist nicht dein Gebet Tag und Pas Nacht. ta prière, Es ist ein il Unterschied, y a la wenn différence. du den Heiligen Geist hast Si tu as le und Saint-Esprit wenn du ihn hast. et si tu Du l'as, redest nicht, um zu reden, tu ne parles pas pour aber du parler, redest in Zunge, mais tu parles weil en seine langue. Kraft ist auf Et dich. la puissance est Und sur dann toi. betest du Et tu pries. und Gott sagt Sachen in dir. Et Dieu te dit des Und du choses. redest selber Ronda Rabasata, Brokoya Baretta. Warum? Pourquoi? Weil die Kraft Parce que la kommt von force dem Heiligen Geist in dir. vient du Saint-Esprit en toi. Liebe Freunde, Mes amis, unser Problem ist was? notre problème est quoi? Ihr merkt doch, die ganzen Monate, wir reden nur über eine Person. Vous remarquez, on parle toujours d'une personne pendant tous ces mois. Hast du die ganze Woche mal, oder die ganzen Monate mal probiert, diesen Heiligen Geist? Est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser ce Saint-Esprit? Hast du ihn mal verlangt in dein Tu as eu Leben? le désir de l'avoir dans ta Ich vie. sage euch, er ändert viel. Je vous dis, il change les choses. Er ist kraftvoll. Il est puissant. Wenn du keine Kinder hast Si tu n'as pas und du bist d'enfant verheiratet, et tu es marié, fass deinen Bauch an. touche ton ventre. Sag, Vater, Dis, Père, ich weiß, je sais, ich habe vielleicht außerhalb der Heiligen Geist gemacht. j'ai peut-être agi en dehors du Saint-Esprit. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem J'ai Leben. besoin du Saint-Esprit dans Und ma ab vie. heute, Et à partir de mein Mann und ich, mon mari et wir moi, empfangen ein Baby. nous allons recevoir un Und du enfant. gehst ins Bett Et tu vas au und lit. sagst, Papa, mein Et Schatz, tu dis à ton mari, komm her, viens, wir gehen. on va aller. Oh ja, das ist ein rotes Meer. C'est la mer rouge. Das wird geöffnet. Et elle sera ouverte. Halleluja. Amen. Und das Kind kommt. Et l'enfant va venir. Aber warum? Et Weil pourquoi? der Heilige Geist ist da. Parce que le Saint-Esprit est Solange là. der Heilige Geist da ist, Aussi longtemps que le Saint-Esprit nichts est ist là, il unmöglich. n'y a rien qui est Nichts. impossible. Und diese Magier kamen Et ces magiciens sont venus. und die haben Staub auch genommen. Et ils ont pris aussi la Ich poussière. sag, was ist das? Et ils disent, c'est quoi ça? Aaron nimmt nur seinen Stab. Et Aaron prend seulement sa Er verge. tut seine Hand zuerst, Et il étend sa main. nimmt seinen Stab, Il prend sa verge. haut auf den Staub Il frappe sur la und alles, was im poussière. Staub kommt, Et toute cette poussière, ganz Ägypten dans tout l'Égypte, wird zu Mücken. devient des poux. Wisst ihr, bis heute. Vous savez, Ich bin jusqu'aujourd'hui, jahrelang Pastor. ça fait des années que je suis Das. pasteur. Ça, Habe ich noch nie gesehen. je n'ai jamais vu. Nie lebendig. Pas de mon vivant. Habe ich noch nie gesehen. Je n'ai jamais vu. Es gibt Wunder, die Gott macht. Il y a des miracles que Dieu fait, Die hat keiner gesehen. que personne n'a vu. Sogar die Magier sagen, Même les magiciens es disent, ist nur Gott. c'est seulement Es Dieu. ist Finger Gottes. C'est le doigt de Es ist Dieu. der Finger Gottes. C'est le doigt de Dieu. Dieser Finger Ce kann doigt Dinge verändern. peut changer des choses. Und heute wird in dein Leben Sachen verändern. Et aujourd'hui, il va changer des choses dans ta Dieser vie. Finger wird etwas tun in dein Leben. Ce doigt va changer des choses dans ta Es vie. ist die Kraft Gottes, C'est la puissance de um Dieu Dinge zu verändern. pour changer les choses. Diese Finger Ce doigt hat es Mücken rausgeholt. a transformé la poussière en Und poux. das kann auch etwas in dein Leben Et verändern. ça peut aussi changer quelque chose dans ta vie. Und diese Mücken Et ces poux haben ganz Ägypten zerstört. ont détruit toute l'Égypte. Ganz Ägypten. Toute l'Égypte. Dein Gegner, Ton wenn die ennemi dich bis heute immer noch wehgetan haben. qui te blesse toujours jusqu'au bout. Liebe Freunde, Mes amis, rufe den Heiligen Geist. appelle le Er Saint-Esprit. wird seine Finger mitnehmen. Il va prendre son doigt. Und wenn er agiert, Et quand il er agit, wird schreiben. il va écrire. Und deine Gegner, Et tes adversaires, ils vont voir dass Gott in dein Leben que ist. Dieu est dans ta vie. Halleluja. Amen. Finger Gottes Le doigt de Dieu schreibt neue Geschichte écrit une nouvelle histoire in unser Leben. dans notre Er vie. schreibt neue Geschichte. Il écrit une nouvelle Deswegen hör histoire. auf zu weinen. C'est pour ça, arrête de Ich habe pleurer. heute eine gute Botschaft für J'ai dich. une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieser Finger Ce doigt ist für dich heute gekommen. est venu pour toi aujourd'hui.
Dieser Finger Ce doigt ist für dich heute est gekommen. venu pour toi Der aussi. Herr hat diese Finger gesehen für dich. Dieu a vu ce doigt pour toi. Er will heute deine Situation verändern. Il veut changer ta situation aujourd'hui. Oh, du warst immer in deiner eine Sünde da. Tu étais toujours dans ton péché, Versteckt in dieser Sünde. caché dans ce péché, Dass keiner dich sieht. que personne te voit. Vielleicht in der Nacht. Peut-être la Du nuit, träumst immer schlecht. tu rêves toujours Aber mal, du versteckst dich in deinen mais Träumen. tu te caches dans tes Vielleicht hast du rêves. Probleme. Peut-être tu as des problèmes, Wirklich ernsthafte Probleme. des problèmes sérieux, Aber du siehst, et tu vois es ändert sich immer nichts. que rien ne change. Die Frage ist, La question est, hast du den Heiligen Geist? est-ce que tu as le Saint-Esprit? Hast du den Heiligen Geist? Tu as le Saint-Esprit. Wenn da ist, S'il est là, es kommt ein Feuer. il y aura un feu. Du sprichst Feuer. Tu vas parler feu. Dein Haus ist voller Feuer. Ta maison sera feu. Dein Körper ist voller Feuer. Ton corps sera rempli de Alles, feu. was du berührst, Tout ce que tu vas wird zu toucher Feuer. va devenir feu. Keiner, Et das, personne was du berührst, que c'est que tu vas kann toucher es vernichten. peut le détruire. Warum? Pourquoi? Weil Gott ist dahinter. Parce que Dieu est là. Liebe Freunde, Mes amis, Ägypten hat was gesehen. l'Égypte a vu quelque chose. Pharaon hat was gesehen, Pharaon a vu quelque den er chose. vorher noch nie gesehen hat. Des choses qu'il n'a pas vues Wenn du auparavant. Business machst, Si tu fais des affaires, rufe die Finger Gottes. appelle le doigt de Dieu. Rufe den Finger Gottes. Appelle le doigt Er de kommt Dieu. in deine Business. Il va venir dans tes Und ich affaires. sag's dir, Et je te dis, alles, was du machen wirst, tout ce que tu vas wird faire einfach sein. va être facile. Spielst du Fußball oder Basketball, Tu was auch joues immer. au foot, tu sais que Such tu den fais. Finger Gottes in deine Cherche Beine. le doigt de Dieu dans tes pieds. Finger Gottes in deine Hände. Cherche le doigt de Dieu dans tes mains. Finger Gottes, wenn du Boxer bist, Finger in deine Box. Si tu es boxeur, tu prends les doigts de Dieu dans tes gants. Ah, aber dann diskutieren auch viele. Ist das von Gott, ist das nicht von Et Gott? il y a aussi là les gens qui disent est-ce que c'est de Dieu, mais c'est pas de Wir Dieu. brauchen auch Christen als Boxer. Nous avons aussi des chrétiens boxeurs. Wir brauchen. On a besoin. Oh ja. Oui, Die Botschaft muss überall sein. le message doit être partout. In der Politik, Dans la politique, im Präsidium, dans la bei der présidence, Polizei. dans la politique. Egal wo. Peu importe où, Evangelium muss da sein. l'évangile doit être là. Wir müssen Christen überall haben. Nous devons avoir les chrétiens partout, In alle Domänen. dans tous les domaines. Warum? Pourquoi? Weil der Heilige Geist macht den Unterschied. Parce que le Saint-Esprit fait la différence. Liebe Freunde, der Heilige Geist macht den Mes Unterschied. amis, le Saint-Esprit fait la Wo différence. du bist, Là où tu es, können die anderen nicht kommen, les autres ne peuvent pas arriver wenn die nicht den Heiligen Geist haben. s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, liebe Freunde, Mes amis, man hat Daniel attackiert, ist meine on a letzte Wort. attaqué Daniel, c'est mon Man dernier. hat Daniel attackiert. On a attaqué Daniel. Wisst ihr, wo man ihn attackiert hat? Vous savez où on l'a attaqué? Nicht in der Kirche, Pas dans l'église, auf seiner Arbeitsstelle. mais dans son lieu de travail. Der König sagt, Le roi dit, ich habe erkannt, j'ai reconnu in dir en toi, ist ein anderer, erhöhter Geist. il y a un autre esprit. In dir En toi, ist etwas anderes, il y a quelque chose als, d'autre als was ich gesehen habe. de ce que moi j'ai vu. Und die Gegner wussten nicht, Et les adversaires ne savaient pas dass diesen ganzen Reich, die Stärke Gottes war in diesem Mann. que dans tout ce royaume, la puissance de Dieu était dans cet homme. Die haben versucht, ihn zu vernichten. Ils ont essayé de le détruire. Und sogar die Freunde sind in Feuer gegangen Même ses amis sont allés dans le feu und wurden nicht verbrannt. et ils n'ont pas été brûlés. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil der selber, der Heilige Geist, Parce que lui-même, le Saint-Esprit, ist Feuer. est feu. Und wisst ihr warum? Die haben gesehen, ein vierter Mann in Et diesem Ofen. pourquoi, dans cette fournaise, ils ont vu un quatrième Weil der Heilige personnage? Geist konnte nur persönlich 100% sein in einem Mensch, indem er diese Figur von Jesus übernimmt und der Heilige Geist hineingeht. Et le Saint-Esprit pouvait seulement utiliser une semblance d'humain pour entrer Ich gehe là-dedans. runter. Je vais aller plus profond. Ich habe gesagt, der vierte Mann, Le quatrième personne den der König sah, que le roi a vu in diesem großen Ofen, dans cette fournaise, der vierte Mann, cette quatrième das war ein personne, Ebenbild Jesus. c'était l'image de Jésus. Er war wie ein Mensch. Il était comme un homme. Weil der König sagt, ich sehe eine vierte Person. Parce que le roi dit, je vois une quatrième Im personne. Endeffekt, der Heilige Geist war nicht komplett in ein Mensch. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas complètement Aber er dans un brauchte homme. diesen Körper von Jesus. Mais il a construit ce corps Und de so Christ. kam er rein Et il est entré. und sein Feuer Et son feu hat diese drei geschützt. a protégé ces trois. Nichts konnte passieren. Rien ne pouvait Weil er arriver. war Feuer Parce que lui était und feu. Feuer und Feuer. Et feu et feu. Er ist die Quelle dieses Feuers. Lui, il est la source de
de ce feu. automatisch kühlt er das. Et automatiquement, il affaiblit Für, die cet autre Jünger, für feu. diese drei war das kein Feuer mehr. Pour les trois, c'était plus un feu. Das ist Finger Gottes. C'est ça le doigt de Dieu. Finger Gottes Le doigt de Dieu lässt deine Familie reden. laisse parler ta famille. Le Finger Gottes, Le doigt de deine Dieu, Gegner werden reden. tes adversaires vont parler. Wegen dem Finger Gottes. À cause du doigt de Die Leute Dieu, werden nicht glauben, was du geworden bist. les gens ne vont pas croire ce que tu es Wegen devenu. Finger Gottes. À cause du doigt de Dieu, Dinge verändern sich in deinem les choses Leben. vont changer dans ta vie. Wenn du glaubst, Si tu crois, steh bitte auf lève-toi und sag einfach Amen. et dis simplement Amen. Amen. Vater, danke für dein Wort. Merci Seigneur pour ta Erhebe parole. dich und danke dir für alles. Nous élevons te disant merci. Dein Name sei erhoben. Ton nom soit Du élevé. bist Gott über allem. Tu es Dieu dessus de Wir tout. preisen deinen Namen. Nous te bénissons ton nom. Vater, wir bitten um deinen Finger in unser Leben. Nous appelons ton doigt dans nos vies. Du brauchst keine Angst zu haben. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ich bitte um Leute, die wirklich ein Gebet brauchen. Je prie aux gens qui ont vraiment besoin d'une prière. Hebe deine Hand, wo du bist. Et lève ta main là où tu es. Du brauchst nicht nach vorne zu kommen. Tu n'as pas besoin de passer devant. Wenn du ein Gebet brauchst, Si tu as besoin d'une du hast ein prière, Gefühl. tu as un sentiment. Ich habe den Heiligen Geist wie sagt man das? Vernachlässigt. Si j'ai laissé abandonner le Saint-Esprit, Ich möchte alles ändern heute. je veux changer toute chose aujourd'hui. Wenn du vielleicht auch deinen Dienst in der Gemeinde gelassen hast, du weißt nicht warum, eigentlich ist, weil diese Finger, Peut-être parce que tu as négligé ton service dans l'église, tu ne sais pas parce que ce doigt, du hast nie diesen Finger gefragt, tu n'as jamais demandé ce doigt der den Unterschied macht. qui fait la différence. Bitte, komm zurück im Dienst. Reviens dans le Weil ministère. Gott dich braucht und nicht die Menschen. Parce que Dieu a besoin de toi et non les hommes. Der Heilige Geist, wenn er da ist, Si le Saint-Esprit est là, erfüllt in dir etwas. il remplit quelque chose en Er toi. gibt dir diese Lust, Et il te donne cette envie Gott zu dienen. de servir Dieu. Er gibt dir Il te Kraft, donne la force Gott zu dienen. de servir Dieu. Komm zurück, Reviens. komm zurück Reviens. zu Jesus. Reviens vers Komm Jésus. zurück Reviens. in seine Arbeit, Entre Komm dans ton zurück. travail. in Reviens deine Gemeinde, dans ton église. die mich live verfolgen. Ceux qui me suivent live. Wenn du den Dienst Gottes vernachlässigt Si hast, tu as négligé le ministère de Dieu, komm zurück, reviens. komm zurück. Reviens. Gott wird etwas tun in deinem Dieu Leben. veut faire quelque chose dans ta vie. Komm zurück. Reviens. Vielleicht jemand ist im Dienst. Peut-être quelqu'un est dans le service. Gott will dich erheben. Dieu veut t'élever. Komm zurück. Reviens. Sein Finger ist bereit für dich. Son doigt est prêt pour toi. Wenn du ein Gebet brauchst, Si tu as besoin d'une wie prière, ich vorhin sagte, comme j'ai dit tout à l'heure, bitte hebe deine Hand. élève simplement Wir ta werden beten für main. On dich. va prier pour Da wo du toi. bist, wir werden beten Là für où tu dich. es, on va prier pour Wir werden toi. beten für dich. On va prier pour Dass der Herr toi. etwas macht. Que Dieu fasse quelque chose. Die zu Hause sind oder live Ceux qui verfolgen, sont à la maison et qui nous suivent là, erhebe deine rechte Hand. élève ta main droite Wir werden für euch auch et beten. nous allons prier pour vous. Vater, alle, die uns verfolgen, Père, tous ceux qui nous suivent, ich lasse sie in deine je te Hände. laisse entre tes mains. Segne sie, beschütze sie. Bénis-les, garde-les, Heile sie. guéris-les, Gebe sie Kraft, donne-leur la dass force, sie dir verfolgen können. qu'ils puissent te Im suivre. Namen Au nom Jesus. de Jésus. Diese Finger Gottes Ce doigt de Dieu ist der Heilige Geist. et le Saint-Esprit. Und der Heilige Geist Et le Saint-Esprit tut das, fait was Gott gesagt ce hat. que Dieu a Das ist dit. die Kraft. C'est ça la Er ist puissance. eine Person. Il est une Er ist personne. selber Gott. Il est lui-même Und seine Dieu. Kraft Et sa puissance wird auf dein Leben kommen. va descendre sur ta Da wo du bist. Là où tu es. Unmöglich ist nicht. Il ne voit pas l'impossible. Unmöglich existiert Il nicht. n'y a pas d'impossible. Das gibt es nicht im Sprachschatz Il n'y a Gottes. pas ça dans le dictionnaire de Dieu. Er sagt zu dir heute, Il te dit aujourd'hui, komm, viens, komm, viens. meine Finger Mon doigt ist auf dich gerichtet. est dirigé vers toi. Dieser Finger Ce doigt auf dich gerichtet. est Du tendu vers toi. bekommst etwas, Tu vas recevoir was der quelque Herr machen chose wird in ce deinem que Dieu Leben. va faire dans ta vie. Du wirst es empfangen. Tu vas recevoir Im quelque Namen chose. Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Verlasse die Sünde. Quitte le péché. Komm zurück zum Herrn. Reviens au Père. Lasse, was du getan hast. Laisse ce que tu Geh faisais. zurück zum Herrn. Retourne vers Wenn le du einen Père. Mann genommen hast, Si tu as pris un homme der schon verheiratet qui était ist, déjà marié, lass ihn in Ruhe. laisse-le Geh tranquille. zurück in dein Haus. Retourne dans ta maison. Geh zurück in da wo du herkommst. Retourne là où tu venais. Und lasse diesen Mann in Ruhe. Et laisse cet Und du homme. Mann, Et toi, wenn du mari, eine Frau nimmst, si tu prends une femme die verheiratet qui était ist, déjà mariée, lass ihn mal heute. laisse cette Es ist femme. nicht dein Weg. C'est pas ton Es ist chemin. nicht dein Weg. C'est pas ton Und du chemin. Frau, Et toi, wenn femme, du in Unzucht lebst, si tu vis dans l'adultère, es ist nicht dein Weg. c'est pas ton chemin. Komm zurück. Retourne. Wenn du Christ bist Si tu es und chrétien du belügst die Leute, et tu
tu mens les Hör gens. auf damit. Arrête. Ab heute À partir de sag Gott, dis à ich Dieu, will die Wahrheit. je veux la Ich will die vérité. Wahrheit. Je veux la Wenn du ein vérité. Dieb warst, Si tu étais un voleur, ab heute, à partir ich will d'aujourd'hui, damit aufhören. je veux arrêter Weil die avec Finger cela. Gottes Parce que le doigt de ist Dieu in mein Leben. est dans ma vie. Und Gott schreibt ab Et heute Dieu écrit eine neue une Geschichte. nouvelle histoire Im Namen Jesus. au nom de Jésus. Vater, deine Kraft. Père, ta puissance, Fall auf deine Kinder. descende sur tes enfants. Wirke, Agis, wirke, wie agis du wirken möchtest. comme tu veux agir. Mach das, was du machen willst. Fais ce que tu veux faire. Veränder Menschen, Change les die du hommes. verändern willst. Ceux qui veulent tu veux Heiliger changer. Geist, Cher deine Saint-Esprit, Kraft auf jeden von ta uns. puissance sur chacun d'eux. Und die den Dienst sind, Et ceux qui sont dans le service, Pastoren, Apostel, les pasteurs, les apôtres, Doktoren, les docteurs, Propheten, les prophètes, Evangelisten, les évangélistes, ihr alle, eux tous, dass der Herr euch wieder ein neues Feuer schenkt, que Dieu vous donne un nouveau feu, Besalbung schenkt. de l'onction. Sei wieder stark, Redeviens fort dass deine Kraft zurückkommt. et que sa force revienne. Fühlt dich so jung wie ein Adler. Sens-toi jeune comme un aigle Und dass deine Kraft kommt von et que ta Jesus force vienne de und dich Jésus erfüllt. et qui te remplit. Du, vielleicht du warst müde. Peut-être tu étais fatigué. Empfange diese Finger Gottes, Reçois ce doigt de Dieu weil das ist die Kraft Gottes parce que auch. c'est la force de Dieu. Im Namen Au Jesus. nom de Der Jésus, Herr segne sein Wort que Dieu bénisse sa und er segne parole euer Leben. et bénisse vos